Yo soy Janet, madre de Diego Daniel Armenta y de Juan Ulises Díaz. I am Janet, mother of Diego Daniel Armenta and of Juan Ulises Díaz. We're still very affected regarding injustice affecting us. Estamos aún muy afectadas y afectados, mis hijos y yo, con respecto a injusticias que nos están afectando. This is the month of February of the year 2022. Estamos en el mes de febrero del año 2002. Vuelvo a decir, I say again, several of us have looked alike, but we're different people. Varios y varias nos hemos parecido, pero somos diferentes gentes. This is extremely important. Esto es extremadamente importante. And it is also true that numerous people took advantage and used that against several of us. Y también es verdad que varias gentes se aprovecharon de esa realidad y usaron eso contra nosotras y contra nosotros. We are innocent if others that look like us took advantage of us also. Somos inocentes si algunas parecidas y parecidos a nosotras y a nosotros se aprovecharon de nosotras y de nosotros, and or if also took advantage of circumstances, y o si también se aprovecharon con respecto a circunstancias, including through correspondence, incluso a través de corresponsales. There's been so much persecution, ha habido tanta persecución. It was worse before, fue peor antes. And if there were similar cases, si hubo casos similares, details, detalles, tell us apart, nos comprueban diferentes. Details, very important details, muy importantes detalles. We still live in what is considered, a considerable state of poverty. Aún vivimos en lo que se considera un considerable a nivel de pobreza. Very affected, muy afectada, muy afectados. We are an appreciative, humble, good family. Somos una familia que apreciamos, somos humildes, somos buena familia. We are a family of respect, somos familia de respeto. It is false that of so much monies and donations and inheritance is given directly to me or to our hands. Es falso eso de que según tantos dineros y muchísimo dinero en donaciones y que muchas herencias de dinero directamente a mí en mis manos. Esas son mentiras. That is false. There have been very important situations. Ha habido muchas importantes situaciones throughout the years, a través de los años. Too much injustice, mucha injusticia. And I did insist, including through correspondence, through law enforcement. Yo sí insistí, incluso a través de corresponsales, de autoridades, through federal, through state, a través de niveles federales, niveles estatales, including international, incluso internacionalmente. There was a lot of cheating and treason and conspiracy against me. Hubo mucha traición, muchas trampas, mucha conspiración contra mí. In similar form against both my sons, de manera similar contra ambos de mis hijos. We were born in 1980, 2001, and 2006. Nacimos en los años 1980, año 2001 y año 2006. Both of my sons and me. Yo y ambos de mis hijos. These details are important. Esos detalles son importantes. And again I say, y vuelvo a decir, I've been through so much disappointment. He tenido tantas desilusiones. Because we were very affected and cheated, including by others that look like us, and including by some people that either were or said to be family, and other people through the pursuit of happiness. And by other people through the pursuit of happiness that hurt us too much through domestic violence. Hay detalles importantísimos donde tantas desilusiones. Sí, hubo quienes, algunas parecidas y parecidos a mí y a mis hijos y a más gentes de nuestras familias, quienes conspiraron contra mí, contra mis hijos, contra nosotras, contra nosotros. Incluso gentes en relaciones sentimentales, cuando intenté ser feliz en busca de la felicidad, sí hubo quienes nos lastimaron demasiado, muchísimos años, a la vez que estuvieron haciendo trampa y conspirando contra nosotros y contra nosotros. Let it be known, que se sepa, it is false.
that people were constantly giving me thousands and thousands and thousands to me and to my sons directly. Es falso eso de que gente nos estaban dando que miles y que miles a mí y a mis hijos directamente. We are innocent, somos inocentes. If variety of abusers y variedad de abusivos, de abusivas, charlatanes o charlatanes, scammers, schemers, estafadores, estafadoras, farsantes, hicieron farsas. I mean, if they took advantage, si ellas se aprovecharon, affecting us and affecting other people, afectándome a mí, afectando a mis hijos y afectando a más gente, like affecting me, affecting my sons, and also affecting more people. We have been some of the ones most affected, possibly the most affected. Hemos sido nosotras y nosotros entre quienes posiblemente más afectadas y afectados. And if ever people were constantly sending money for us, it's obvious we didn't get it. Si hubo etapas donde según gente nos estuvieron a mande dinero, es obvio que nosotros no recibimos ese dinero. There were some times when there was some assistance, hubo veces cuando hubo alguna asistencia, and because of the cheating and treason against our identity, other people had to help us and receive it, but we were not recipients, not of food stamps, not of Medicaid, nor any of that. Hubo veces algunas donde algunas gentes nos asistieron y por las traiciones y trampas contra nuestras identidades, otras gentes nos acudieron a recibir los envíos, pero no recibíamos ayudas algunas, ni esas que estampillas o ni Medicaid o cosas así. And I've already explained how affected we've been through those situations too. Ya he explicado cuán afectadas y afectados con respecto a esas situaciones. I had to do several complaints to receive assistance. Tuve que hacer varias denuncias para recibir asistencia. Years through homeless situations, años en situaciones indigentes. So much cheating against me through very conspiratory evictions and retaliation, hate, and racism against me, with too much falsified evidence and false information that judges didn't care. They still ruled against me. Hubo numerosos despojos por parte de lo que le dicen acá Justice of the Peace, con situaciones, documentación fraudulenta, información falsa, mucha injusticia, y a los jueces no les importó. De todos modos favorecieron a esas y a esos criminales contra mí. And in similar form, like what happened in what used to be the El Paso County Courthouse, and I will mention this as many times necessary. Y en manera similar lo que ocurrió contra mí, como lo que hicieron en lo que era la Corte del Condado del Paso. Now it has a different name of Enrique Moreno Courthouse. Ahora tiene un nombre diferente well, recently there was a change. Recientemente según hubo un cambio to Enrique Moreno Courthouse here in El Paso, Texas, que a la Corte de Enrique Moreno aquí en El Paso, Texas, le cambiaron el nombre al edificio. The building had a change of name. And what was the cheating and the treason that was against me through other state and federal systems? La trampa y la injusticia que fue contra mí en otras audiencias o cortes, ¿cómo se les dice en español? Cuestiones jurídicas en courts que fueron a nivel estatal y federal, having to do with the injustices against our birth records, against our citizenship, que esto tiene que ver con las injusticias contra nuestras verificaciones de nacimiento, contra nuestra ciudadanía, against our documents, contra nuestros documentos. My rights were not respected, mis derechos no se respetaron.
There was cheating against me, hubo trampa contra mí. There was treason against me, hubo traición contra mí. Me lastimaron mucho y lastimaron demasiado a mis hijos en muchas maneras. Yo he dicho la verdad. They hurt me too much and they hurt my sons different ways. I have said the truth. It was non-stop tort, discrimination, injustice, hardships, poverty, persecution, years and years, injuries. Terrible. We still haven't healed. Fue años y años y años de más extremas pobrezas, de indigencias, de discriminación, de torturas, de represalias, de persecución. Se nos lastimó tanto, se nos afecta tanto, años y años. Aún no hemos sanado. Instead of being stubborn against me, en vez de haber estado tercas y tercas contra mí, hateful, including perhaps possibly because I look like mom and my sons look each like their father of each, odiándonos en etapas quizás hasta porque me parezco tanto a mi mamá, and I do look like more family members or relatives. También me parezco a muchos más miembros de familia y a familiares. También mis hijos se parecen al papá de cada uno de ellos. And my sons also look like more other relatives. Y mis hijos también se parecen a más familiares. We are innocent if there was cheating against us and the times that was used against us. Somos inocentes de la trampa que hubo contra nosotras, contra nosotros, y de cómo usaron eso contra nosotras y contra nosotros. Hello from Fabens, Texas. Hola desde Fabens, Texas. The people that think we have it awesome, las gentes que creen que la tenemos tan machine, es un dicho, it's a saying. We don't. That's a lie. No es así. Eso es mentira. We are still affected by extreme hardships. Aún estamos afectados por extremas carencias. Our health is affected. Nuestra salud está afectada. Very important, our rights are also affected. Muy importantes de nuestros derechos también están afectados. Some things have gotten a little better. Algunas cosas están un poquito mejor. But I've had to constantly be insisting, including publicly. Pero he tenido constantemente que estar insistiendo, incluso públicamente. It had to be public. Tuvo que ser públicamente. There's been cheating, treason, and conspiracy almost every other way, including through the so-called legal system. Ha habido trampa, conspiración y traición contra mí, casi en todas más maneras, incluso a través que el sistema legal. Our rights were not respected. Nuestros derechos no se respetaron. And this was numerous times, recurrent situations. Y esto fue numerosas veces situaciones recurrentes. Terrible crimes done to us. Terribles crímenes que se hicieron a nosotras y a nosotros. My name is Janet. Mi nombre es Janet. I am Janet. Yo soy Janet. I am innocent of more names that were to me, that have been to me, and of malicious names, conspiracies, in addition to that have been used against me. Yo soy inocente de más nombres a mí, que fueron a mí, más nombres de yo. O sea que según tengo más nombres, soy inocente. Y de las adicionales, aparte de eso, varias más conspiraciones que usaron contra mí. I'm innocent of the numerous nicknames that were also against me. Soy inocente de los numerosos apodos que también se usaron contra mí. The type of harm to me, to my sons, and to additional people in our family has been extreme throughout the years. El tipo de daño a mí y contra mí, a mis hijos, contra mis hijos, y contra algunos más familiares, ha sido extremo a través de los años. Severe traumas, severos traumas, severe attacks to our memory skills, to our mental health, severos ataques a nuestra habilidad de recordar, de memoria, severos ataques contra nuestra salud mental, severe attacks against our health, severos ataques contra nuestra salud, severe attacks against our rights, severos ataques contra nuestros derechos.
that of constant deportations, eso de constantes deportaciones, what correspondents and law enforcement should have been doing is arresting the people at fault. Lo que corresponsales y autoridades debieron haber estado haciendo es haber arrestado, haber encarcelado a quienes culpables. Recurrentes situaciones. Desconozco dónde está mi hermano mayor. En algún lugar tengo un hermano mayor. Sea o no mi hermano mayor, pues yo soy inocente si acaso según le hicieron similares injusticias a él. Muchas cosas le he perdonado. Hubo demasiadas falsas injusticias contra mí, mucho daño y muchos malentendidos con mujeres de mi hermano y con mujeres de otros familiares y con mujeres de los abusivos que tanto me lastimaron en violencia doméstica y que lastimaron a mis hijos. Detalles así son muy importantes. There are numerous details that I insist are very important. I don't know the whereabouts of my older brother, either if he's my older brother or not. I was always told he was an older brother of mine. There's a lot of things that I forgave, and there were a lot of misunderstandings that if with his women or when he had different relationships and with women of other men that hurt us too much in situations when through the pursuit of happiness. The aggressors, the abusers that hurt me, that hurt my sons. Es obvio que estas gentes lastimaron también a varios familiares. It's obvious that those people also hurt other of our family, more of our relatives. If authorities, judges, state, federal, international correspondents, if they have a question, all I have to do is either ask me directly with respect and or look up all my pro se appeals, details, expanded explanations, look at the evidence. Yes. So go ahead and retrieve my reports, my complaints, my alerts, my persistence, everything that I've insisted on. Si autoridades o corresponsales, ya sea a nivel estatal o federal o quienes involucrados a nivel internacional, si tienen alguna pregunta, pueden preguntarme con respeto y pueden sacar. Yo sí sometí quejas, denuncias, mi defensa, incluso a través de mis apelaciones, explicaciones con detalle, evidencia. They have everything they need. Tienen todo lo que necesitan. And very abusive, some of them, they're withholding evidence that supports me. Y muy abusivas y abusivos. Me están deteniendo evidencia que me defiende. That defends my sons, que defiende a mis hijos. And that possibly defends more people. Y que posiblemente esa defensa de más gente. I'm in constant tension. Estoy en constante tensión. Los traumas. Constant nightmares. The nightmares haven't gone away. Constantes pesadillas. Aún no se me quitan las pesadillas. It hurt me every time other people hurt me. Me dolió cada vez que otras gentes me agredieron y me lastimaron. It affected me and hurt me the times that I was raped, assaulted, and abused. A mí me dolió, me afectó las veces que fui violada, que fui agredida, que fui asaltada. It hurt my sons every time they got hurt. Le dolió a mis hijos cada vez que me los lastimaron. Diego Daniel Armenta y Juan Ulises Díaz son mis hijos biológicos. Diego Daniel Armenta y Juan Ulises Díaz are my biological sons. My sons, mis hijos. Let it be known, que se sepa, and I've insisted, y yo he insistido. There were several Isabeles, varias Isabeles, several Marías, varias Marías, several that look like me, varias parecidas a mí, several that look like my mom, varias parecidas a mi mamá, several that look like aunts, like my grandmas. We also look like and like them, varias más parecidas que a mi abuela, que a mi mamá, que más familiares. Y nosotras, yo también me he parecido a varias de ellas. Some people were good and some weren't. Algunas gentes fueron buenas y buenos y otras no.
I've insisted in that there were some that infiltrated among us to cause us pain, to cheat us, to possibly sabotage, and to constantly try to incriminate us and hurt us. He insistido que hubo quienes abusaron de haberse parecido tanto a varias de nosotras, a mí, a mi mamá, including the ones that look like my sons, incluso los que parecían a mis hijos. Se infiltraron entre nosotros para lastimarnos, para constantemente estar incriminándonos, hicieron trampa contra nosotros y contra nosotros. Nos afectaron de tantas maneras. And there might have been someone good, y pudo haber habido posiblemente alguien bueno o buena. I've apologized, yo he pedido disculpas, including for what I don't have to apologize, incluso por lo que no tengo por qué estarme disculpando. Because we have been the most affected, porque hemos sido quienes más afectados. And yes, there were ones competing. Sí hubo quienes compitiendo that I wouldn't understand why compete in such horrible matters, que no comprendería el por qué eso de competir en cuestiones tan de horror. It's as if horror, es como si fuera de horror. Terrifying, aterrorizante. So much pain, trauma, injustices, tanto dolor, trauma, injusticias. Bills are not in my name because of the cheating and discrimination to me and what against my birth records and what against my identity. Las facturas no están a mi nombre por tanta trampa contra mí, contra mis papeles, contra mi identidad. But we do submit payments. Sí hacemos pagos a facturas. And it's been so in this address where we live and in other places too. Y ha sido así en esta dirección donde vivimos y en otros lugares también. And the constant disappointments with photos, y las constantes desilusiones con respecto a fotografías. Again, I say, vuelvo a decir, we are innocent, somos inocentes. If some people took advantage of our photos, of our footage, and used that against us. Somos inocentes si hubo gentes que se aprovecharon de nuestras fotografías, de nuestros videos, de nuestra evidencia, of our evidence, y si acaso usaron eso contra mí, contra nosotras y contra nosotros. There are some traditions that can get to be so, how can I say this? So harming, so suspiciously to our disadvantage. Hay algunas tradiciones que pueden ser tan dañinas, tan sospechosamente a nuestra desventaja. Here's an example, aquí un ejemplo. And again, I apologize if some of the few photos that I uploaded turn out to be not of family. I'm innocent. Those photos were given to me as if those people were family, and with much love and attention, I uploaded some, including supposedly most of those people were dead already. Soy inocente, por ejemplo, si en algunas de las fotos que he subido, pues a mí siempre se me dijo que eran familia y yo con amor y ternura hayan sido buenas y buenos, pues familia es familia, según que no, o que sí. Pero si acaso no lo eran, pues yo soy inocente. Now, with that of several of us looking alike to different generations, but that we're of different people, con eso de que varias y varios nos parecemos a través de distintas generaciones, pero que somos diferentes gentes. And with that of the traditional pass on the hand-me-down system, y con eso el tradicional que ropitas usadas, que mira, esto fue que o de tu tía, o esto era de tu mamá, o esto era de quién, alguien más o algo. We look almost identical in some photos. Nos parecemos casi idénticos en algunas fotografías. En some photos we're wearing the same clothes. En algunas fotos hasta traemos la misma ropa. Or the passed on hand-me-downs. O las ropitas usadas de fayuca que nos pasaban otros familiares. But we're different people, pero somos diferentes gentes. Some photos were in the same places. Algunas fotos fueron en los mismos lugares by the same people, por las mismas gentes. But we're different people, pero somos diferentes gentes. I exist and my sons exist. Yo existo y existen ambos de mis hijos. There was too much injustice against us. Hubo mucha injusticia contra mí y contra mis hijos.
and perhaps in similar ways against more family, posiblemente en maneras similares contra algunos más familiares. We're innocent, somos inocentes. We went through severe injustices through educational systems, including to harm done to us. Se nos hicieron severísimas injusticias a través de numerosos entidades en lugares educativos. Y se nos lastimó también en varios lugares. There was injustice against us, including through numerous state and federal situations, including through medical and pharmaceutical. We were harmed different ways. Hubo injusticia contra nosotros, o sea, injusticia a nosotros y daño a nosotros, incluso en cuestiones a nivel estatales, federales, por la vía médica y por otras categorías. I've said the truth. Yo he dicho la verdad. In addition to several of us looking alike, más con eso de que varios y varias nos parecemos, there's been situations when several of us have similar or almost identical names. Ha habido situaciones cuando varias y varios tenemos nombres similares y en algunas situaciones nombres hasta idénticos, including several men in our family, incluso varios hombres en nuestra familia. But we're different people, pero somos diferentes gentes. But something in common, pero algo en común, separate than being family, aparte de ser familia, is the persecution and the injustice towards and against me, towards and against my sons, and towards and against more of our family members and some of the people we know. Algo que tenemos en común ha sido las injusticias, o sea, en común aparte de ser familia, pues han sido las injusticias hay contra mí, injusticias hay contra mis hijos, injusticias similares hay contra más familiares, mucho daño, mucha persecución. Some of us have also lived in the same places, algunos también vivimos en los mismos lugares. And there have been other groups of families that also have in common of different people that look like them. Sí ha habido otros grupos de familias que también tienen en común de otras gentes que se parecen a ellos y ellas. And there were similarities including in relationships. Hubo similaridades incluso en algunas relaciones sentimentales. And it was horrible when racists and conspirators knew it and took advantage, including causing fights, discord, separations, and too much domestic violence to me, to my sons, and to more family. Y fue horrible y terrible cuando, sabiendo esto, varias y varios conspiradores y de los agresores, las agresoras que nos lastimaron por medio de tanta violencia doméstica, se aprovecharon, nos usaron, nos utilizaron a varias y a varios. We were hurt for too much that it's false we have accessible to us. Se nos lastimó por demasiado que es mentira que tenemos accesible a nosotras y a nosotros. For a lot of that inheritance, that what inheritance is, where's the money? Por muchas disque herencias que pues, ¿cuáles herencias? ¿Dónde está el dinero? For a lot that because of donations and vehicles, por muchas que donaciones y vehículos. What donations? Where are the vehicles? We were cheated. Se hizo trampa. There were ones that took our vehicles. Hubo algunas gentes que se llevaron nuestros vehículos. That schemed us, that scammed us, que nos estafaron, que hicieron farsas contra nosotras, contra nosotros. That practically stole numerous of our vehicles, cheating us from them. Que prácticamente se robaron varios de nuestros vehículos, despojándonos de nuestros vehículos. There was abuse of our identities. Hubo abuso de nuestras identidades. There was abuse and exploitation, including of our documents in a lot of different ways. Hubo abuso y explotación incluso de varios de nuestros documentos. Y fuimos involuntariamente víctimas de explotación de diversas maneras. I've said the truth. He dicho la verdad. I, for too long, have been extremely overhumbled. Por demasiado tiempo he estado demasiado humillada. Severe hardships, severas carencias.
much of our needs on pause, muchas de nuestras necesidades en pausa, much of regarding our rights and our lives on pause, mucho con respecto a nuestras vidas y nuestros derechos en pausa. Authorities and correspondings, instead of the ones that might possibly still be stubborn against me, you need to be doing your job correctly. Investigating, or what people are you favoring against us. Tienen que estar haciendo su trabajo correctamente, investigando, y pónganse a pensar a qué gente se están favoreciendo contra mí, contra mis hijos, contra nosotros, contra nosotros. Are there important entitlements that correspond to me, to my sons Diego Daniel Armenta, and to Juan Ulises Diaz that other people haven't told us about because they've been maliciously and in conspiratory ways cheating us from them and cheating against us, or cheating what might be possibly ours? Habrá eso de supuestamente bienes, poderes o de herencias que me corresponden a mí, que le corresponden a mis hijos Diego Daniel Armenta y a Juan Ulises Díaz, pero que no nos están diciendo por cuestiones de que han estado maldadosamente robando quienes culpables y conspirando contra lo que era nuestro, con lo que posiblemente aún nos corresponde, y de algunas cosas que aún posiblemente aún nuestras. A lot of the things affecting us seem as if they make no sense. Muchas de las cosas afectándonos es como si pareciera que no tienen sentido. But they do, pero sí lo tienen. And we're innocent, y somos inocentes. There were numerous people cheating. Hubo numerosas gentes haciendo trampa, including the people that took advantage of abusing several of our medical records, incluso las gentes que se aprovecharon abusando varios de nuestros expedientes médicos. What did they want so much blood and plasma from several of us for? ¿Para qué querían tanta sangre y tanta plasma de algunos y de algunas de nosotros y de nosotras? I have so much trauma. Tengo tanto trauma. The very abusive men that hurt us through domestic violence, los tan abusivos hombres que nos lastimaron tanto a través de violencia doméstica, it was several of them, fueron varios de ellos. They also have in common that they look alike, también tienen en común que se parecen. Even if no one believes me, aunque nadie me crea, they've affected me, they affected my sons, they hurt us different ways, directly and or indirectly, and they affected more people. Y me lastimaron a mí, y lastimaron a ambos de mis hijos, y nos lastimaron de diferentes maneras, directa o indirectamente e indirectamente, y también a más gentes, pero soy inocente si otra gente no me cree. They would despicably brag while they were hurting me of all the horrible things, confessing, bragging of all the horrible things that corresponding, that ICE, Immigration, Customs Enforcement, and other authority departments permitted them and allowed them to hurt us and to do against us. Aún tengo esos traumas, pesadillas y memorias, como con tanto abuso y sinvergüenza confesaban y se burlaban, se madreaban en lo que me lastimaban terriblemente, de lo que autoridades y corresponsales les permitían lastimarnos y conspirar y hacer trampa contra nosotras y contra nosotros. And they created a lot of distancing and discord, including like with mom, with my some of my grandmas, with other aunts and relatives. They were taking advantage. They were stealing from several of us. They were hurting several of us. And they were constantly taking money that for business and businesses, that what a coincidence. It's suspicious of the death of so many of our families. And what a coincidence that several of them or of their people ended up taking the so-called inheritances, money, or their so-called allied state or other entities through business. What a coincidence. Ellos y ellas sí fueron muy culpables y son culpables de muchos pleitos, de distanciamientos, de discordias que hubo, como con cuestiones de con mom, de con varias de mis abuelas, varias tías o más familiares. Nos estuvieron usando y lastimando a varias y a varios. Estuvieron robando de lo nuestro, de lo que es nuestro. Y estuvieron que eso de hacer negocios, negocios y negocios, pues ¿para quién? ¿Cuándo? Si a nosotros no hemos tenido dinero de eso, es mentira que nos están dando dinero de eso.
Y qué casualidad que hubo tantas muertes de nuestros conocidos, conocidas y de familiares, muertes tan sospechosas. Ay, pero qué casualidad que han sido varios de ellas y ellos quienes de repente con las disquerencias y con los bienes, o según se madreaban sus conspiradores, quienes están conspirando con ellos y con ellas, ya sea a nivel estatal o a nivel federal, incluso a través de otras religiones y de otras gentes que son aliadas de ellos y ellas, pero con otros nombres. Yes. Ellos me afectaron y ellas, porque muchas veces que me lastimaban constantemente, me confesaban lo que hacían, y más fue demasiado el daño que nos hicieron. Me desespero, todos los días tengo tensión, esto es mucho trauma. Yes, they are at fault. They hurt me. The traumas are extreme because things have happened. That's what law enforcement and correspondents should have put attention to instead of being stubborn against me or instead of constantly trying to blame me. Eso es lo que corresponsales y autoridades debieron haber estado poniendo atención en vez de estar tercos y tercas contra mí y intentando maneras de culparme. Those people that hurt us so much, esas gentes que nos lastimaron tanto, bragged of being involved in what affecting us. Constantemente se confesaban. They would constantly confess it. Constantemente lo confesaban. And if they bragged of being allied through state, through federal, through some religious, through other entities, what a coincidence, through business against us. And what a coincidence that in so many deaths of people that we've known and of our families and our other people that were, how would you say it, partners in business, so many suspicious deaths. And where's the money in the inheritance? What a coincidence that either they got them or some of their allies or friends and or some of their allied so-called conspiratory entities, either through specific religions or through specific federal or through specific state, and some of them entities. And if you're innocent and you have no part of this, pues you shouldn't get upset, nor authorities. We're innocent if things weren't investigated properly before. Too much unjust blame has been towards and against us. Demasiada injusta culpa ha sido ahí contra nosotros y contra nosotras. Too much very important evidence has been, I don't know for what reason, withheld from me. Mucha importantísima evidencia ha sido, desconozco el por qué motivos, pues me la han negado saber. And from what other people brought time after my mom's death, y de lo que otras gentes trajeron tiempo después de la muerte, que es que de mi mamá, o de la disque muerte de mi mamá, by the time I was able to try to salvage some of that and see, do the cleanup, a lot of people had already gone in there and took as much as they could, either belongings, documentation, information, etc. Families, their friends, including people that were caretakers. They didn't care. They forced entry, including the times we were out to the store in other places or sometimes through the night. Because we live in such affected and humble conditions, they would at times just break the door, come in and so forth. It's like I would have to be calling the police. Why? They don't even care. They discriminated us, or they make me seem like they don't care. Numerous times I lost track of how many times I was discriminated, including from an information report and in other circumstances and of other things that, oh ma'am, there's civil matters, you have to proceed in civil. Well, how? If there was non-stop discrimination and conspiracy against me, including through court systems, with the abuses against my identity, how can I even continue with lawsuits or proceeding against people through the so-called legal matters if the same authorities, if the same court systems have not allowed it? This has been horrendously terrible. So I'm innocent regarding so much evidence and more information that's missing. There was a lot of people at 4th Century that came in here that didn't ask me for permission, that by the time some of them asked me for permission, they had already come in here possibly dozens or hundreds of times without my consent, without asking me, without explaining me, without my permission. And if other family members lied to me regarding important need to know information, as them sayings go, then I'm innocent.
Me desesperó mucho. Pude recuperar alguna poquita evidencia y muchas gracias. And thank you to the people that tried assisting us, bringing evidence that, a little bit of evidence that could possibly be to our additional support. But as I say again, it was very, there's a lot of information missing. Other people were stealing from it. They were forcing entry, coming in here, coming into the back rooms without my permission. Some of them asked me for permission, but after they had already done whatever they wanted and forced entry possibly hundreds of times, including some of their friends, including some of the caretakers, including some of the relatives of caretakers, including some officers or some people that said were officers that lied about being someone else, that were, I don't know if they were undercover, I don't know if they were, including the ones that were faking to be from a different law enforcement entity than the one they were really supposedly of. This has been horrible. This has been terrible. Too much unjust blame has been against me. Demasiada injusta culpa ha sido contra mí. It's come to a point where I had to write in big black charcoal letters outside on the back walls. Llegó al punto donde tuve que escribir con letras grandes oscuras de carbón en las paredes de los cuartos que están un poquito hacia el lado de atrás. No trespassing, que no se estén metiendo a fuerzas, no meses, porque se metían a hacer horribles, asquerosísimos tiraderos, variedad de gentes, because numerous people would come in there forcing entry, making horribly grotesque messes. There were situations when some people would steal. Hubo situaciones donde algunas gentes se robaban de nuestras cosas. There were situations when some people would destroy. As it is, it's very affected here in the front and in the back. We live in affected conditions. De por sí que está tan afectadas las condiciones de vivienda en las que vivimos. Y abusivamente aún así algunas y algunos se metían a ver qué maldadoso destrozo hacían. And there were people that maliciously affected us through infestations. Y hubo gentes que maldadosamente nos afectaron a través de infestaciones. That endangered our health and our lives. Eso puso en peligro nuestra salud, nuestras vidas. My skin is still very affected. Mi piel aún está muy afectada. There's parts of my body, hay partes de mi cuerpo, including how the aggressors affected us, and in shelters what they racistly exposed us to. Times we were segregated to extremely dirty, infested, infected, and very, very terrible situations. Incluso se nos afectó mucho nuestra salud, nuestra piel. Las veces que nos atacaron con infestaciones, con plagas, con pestilencias. Las gentes que se metían, que venían con maldad nomás, a crear situaciones así afectándonos y luego querer usar eso contra nosotras y contra nosotros. Y lo que tanto que nos lastimaron, que es que en centros, en albergues, tanta discriminación, tanta segregación, tanto que dañaron nuestros cuerpos. And we're innocent if other people didn't believe us, in correspondings or people, including in some hospitals. Y somos inocentes y otras gentes no nos creyeron, incluso algunos corresponsales y también en algunos hospitales. I have said, and I said the truth. Dije y he dicho la verdad. Yes, I'm affected. Sí, estoy afectada. But I have insisted, pero sí he insistido. Numerous people have got to apologize to me, have to compensate us, have to indemnify us, have to recognize us, and have to return to us the documents and the very important supportive evidence they stole from us, including numerous people that are racistly withholding very important supportive evidence through corresponding systems, state and federal. Numerosas gentes tienen que disculparse con nosotros y con nosotras, tienen que pedirnos disculpas, tienen que aceptar, tienen que reconocer, tienen que indemnizarnos, tienen que compensarnos, tienen que pagarnos, tienen que devolvernos importantísima documentación y evidencia a nuestro favor. Nos la robaron, la están deteniendo. How abusive that they've been stubborn to cover up so much harm and injustices towards and against us. Qué abusivas y qué abusivos que han estado tercos y tercas a negar
y a encubrir tanto daño que nos hicieron y con respecto a injusticias, including what against our birth records and against our rights, incluso contra nuestras verificaciones de nacimiento y contra nuestros derechos. And I insist, y vuelvo a insistir, some of the people, algunas de las gentes, lied against us, hicieron mentiras, mintieron contra nosotras y contra nosotros. And some of the people that have looked like me and like my two sons either chose to or were used against us numerous ways. Y algunas de las gentes que se parecen a mí, que se parecen a mis hijos, o decidieron o les usaron contra nosotras y contra nosotros. I am so affected. Estoy tan afectada. Both of my sons also. And as bad as things seem against me because of matters that because of mom or of the others, there are dozens, possibly hundreds of details that prove us innocent. Y tan mal como parezcan las cosas contra mí, contra mis hijos, hay decenas, posiblemente cientos de importantísimos detalles que nos defienden y que nos comprueban inocentes. If in any way, si de alguna manera, there's either some people that say be nephews or nieces that cheated against me, hay si acaso algunos sobrinos o sobrinas que hicieron trampa contra mí, pay attention, pongan atención. Several of our younger generations, varias de nuestras generaciones más jóvenes, they also have in common that there's several that look like them, including some that say not be family of us. También sigue eso en común, que varias de nuestras generaciones más jóvenes tienen en común que hay otras y otros que se parecen, pero que algunas según que es que no son familiares. This has also been used against us in chain-like patterns. Esto también fue usado contra nosotras y contra nosotros en recurrentes, ¿cómo se dice? En recurrentes como patrones o cadenas de injusticias. Hubo varios familiares a los que nosotros cuidamos sin paga. There were several relatives to which we assisted to their care without us getting paid. Let this be very known and clear. Que se sepa, que quede esto muy claro. They tried incriminating me through some caring agency decades ago. Intentaron incriminarme a través de una agencia de esa de las que cuida personas hace décadas. I immediately resigned. Inmediatamente dejé ese trabajo because they were trying to incriminate me, porque estaban intentando incriminarme. And I took care of several of them. Yo cuidé a varias de ellas with so much love, con tanto amor. And some of them, y algunas, were very abusive to me and to my sons. Eran muy abusivas hacia mí y hacia mis hijos. Others were good, otras fueron buenas. And I'm innocent of the people that don't believe me that it was several of them, not just one. Y soy inocente de las gentes que no me creen de que eran varias, no únicamente una. Same as with us and with other relatives. Igual como conmigo y con más familiares. Any true good caretaker would have noticed. Otra verdadera buena cuidadora o cuidador, proveedora or provider se hubiera dado cuenta. Important differences, importantes diferencias. In specific body parts, en específicas partes corporales, specific features, en específicas facciones, in specific characteristics, en características específicas, including in our teeth, incluso en nuestros dientes. I'm innocent of the people that still don't care and don't believe me. Soy inocente de las gentes que aún no les importa esto y que no me creen. Indemnizations, compensations, awards, rewards, and recognition to me and to my sons should and must be greater. Las indemnizaciones, las compensaciones, las recompensas, los reconocimientos
las pagas a mí y a mis hijos debe de ser mucho más. And it was very suspicious, y fue muy sospechoso, that of so-called shelter funds, eso que es que de fondos de albergues. Where's all that money? ¿Dónde está todo ese dinero? Where's all those so-called funds? ¿Dónde están todos esos que es que fondos? Where are all those so-called businesses? ¿Dónde están todos esos que es que negocios? There's been so much cheating and conspiracy against us. Ha habido tanta trampa y tanta conspiración contra nosotros y contra nosotros. And the people that have affected us, las gentes que nos afectaron, they know how to trigger our medical conditions. Saben cómo provocar nuestras discapacidades de salud, traumas. And I've caught on to that there's been recurrent patterns, including through some local businesses here in Fairbanks, Texas. Me he dado cuenta de algunas muy recurrentes injusticias, incluso a través de algunos negocios aquí en Fairbanks, Texas. There has got to be some involvement. Tiene que haber algún tipo de involucramiento. I mean, did they cheat mom from partnership in business? That a lot of those businesses, mom and other relatives would do it that in our name and that for us, but it's false, we'll get anything. Sería que hicieron trampa contra mi mamá y a más familiares en cuestiones de negocios, porque muchas de esas cosas que se hicieron que para nosotros, que para mí, para mis hijos y todo, y pues ¿cuál? ¿Dónde? ¿Qué dinero? ¿Dónde está? Very suspicious the death of several of our family members, and very suspicious the disappearance of several of our family members. Muy sospechosa la muerte de varios de nuestros familiares, muy sospechosa la desaparición de varios de nuestros familiares. Some were good, some were obviously not so good. Algunos eran buenas y buenos, otros obviamente pues no eran tan buenos y buenas. But this is common in thousands of families worldwide, algo que es común en miles de familias a nivel mundial. What is not common, algo que no es común, is so much damage, tanto daño, so much harm, tantas lesiones, how hurt we were, tantas agresiones a nosotras y a nosotros, so much treason and conspiracy against us and to us, tanta traición y conspiración hay contra nosotras y nosotras. Other friends and family, you shouldn't get upset because I insist with truth. Otros familiares y amistades, pues no tienen por qué enojarse porque yo insisto con la verdad. Piénsese en esta situación, cómo estamos tan afectados mis hijos y yo. Think yourselves in this situation of how affected both of my sons and me. It is false that things were perfect since we were little. Es falso que las cosas eran perfectas desde que estábamos pequeños y pequeñas. There's a lot of people that did schemes and scams hurting us, and that made it seem as if they had us in so much better situations when it was false. And the times that we were in a little bit better situation, it's been because of our own efforts. Hubo tantas veces que otras gentes mintieron que de habernos tenido en tan muy mejores situaciones cuando fue mentira. Muchas de las veces que hemos estado en mejorcitas situaciones a través de tantas injusticias, pues ha sido a base de nuestros propios esfuerzos, including living through very affected circumstances, incluso viviendo en tan afectadas condiciones de vivienda. So it's very suspicious, ha sido muy sospechoso the injustices we've been through in some businesses, las injusticias que nos han afectado en algunos negocios. I don't know why, no sé por qué. It's extremely suspicious, extremadamente sospechoso. And it's happened in several places, y ha ocurrido en varios lugares. Here in Fairbanks and in other towns and cities. Aquí en Fairbanks y en otros pueblos y ciudades, including in farther places, incluso en lugares más lejos. That's what authorities and correspondents should be pay attention to. A eso es lo que autoridades y corresponsales deben estar poniendo atención. Those people have got to be involved in the cheating that was against us through business, what against our identities, what against our birth records, and the people that have
constantly try to turn things against us, making us seem as if aggressive or as if bad people when we're trying to defend ourselves from them. They're the ones that hurt us. They're the ones that cheat against us. They're the ones that have lied against us. They're the ones that have discriminated us and caused the situations affecting us. Maliciously taking advantage of us and abusing that we have medical conditions and abusing of the injustice affecting us. That's what entities, law enforcement corresponding should be paying attention to. Autoridades, entidades corresponsales. Si acaso siguen algunos y algunas tercos y tercas contra mí, es importantísimo que pongan atención. Por ejemplo, a las tantas injusticias afectándonos en numerosos negocios. Esas gentes, de alguna manera, posiblemente están involucrados contra nuestros derechos, contra nuestras identidades, contra nuestros papeles. De alguna manera, posiblemente, pues tanta sospechosa la cosa que parece como que hubo algunos ladrones y ladronas que se robaron algo que nos corresponde o han estado haciendo traición hasta contra familiares o contra lo demás o contra lo que estaban varias días haciendo que para nosotros pues se lo robarían otras gentes. Es tan desesperante. Es constante, me siento como sofocada de tanta tensión y yo tengo discapacidad de salud, esto me afecta. This is so suffocating and I have medical conditions, so being under so much tension constantly affects my health. Y eso también afecta a mis hijos y la salud de mis hijos. And this also affects both my sons and the health of my sons. Very suspicious what and how we've been affected through some businesses, including locally. Muy sospechoso del cómo y de maneras en las que se nos ha afectado en algunos negocios, incluso localmente. Very suspicious in how several of them abuse, knowing that we have medical conditions, triggering our medical conditions, creating situations against us, as if either trying to incriminating us or trying to turn things against us, making us seem as if bad people or as if aggressive, when we're being firm, standing for our rights, trying to defend from their injustices, from their cheating, from their discrimination, from their abuses, that they take advantage of injustice affecting us, and they take advantage of how affected we are that we have medical conditions. That is what entities, correspondings, and law enforcement should be paying attention to. And I know there's more people affected. Y yo sé que hay más gente afectada. So friends and family, amistades y familiares, pay attention, pongan atención. There is no justification for what against me and my sons. No hay justificación alguna por lo contra mí, por lo contra mis hijos. There isn't. No lo hay. Numerous people cheated us and cheated against us. Numerosas gentes hicieron trampa contra nosotros y contra nosotras y usaron trampa contra nosotros y contra nosotras. Fraud was used to cheat us and to cheat against us. Fraude fue hicieron y usaron fraude para hacer trampa contra nosotras y contra nosotros y para hacer trampa contra nuestros derechos. Let it be known, que se sepa. I am Janet. Yo soy Janet. My name is Janet. Mi nombre es Janet. I am innocent of several variations of my name. Soy inocente de diversas variaciones de mi nombre. I am innocent that I have more names. Soy inocente de que tengo más nombres. I am innocent of the several names conspiracies against me. Soy inocente de las numerosas conspiraciones de diferentes nombres contra mí. I am innocent of the several malicious nicknames against me. Soy inocente de las numerosas, muy maldadosos apodos contra mí. I am innocent of so much treason and conspiracy against me. Soy inocente de tanta traición y conspiración contra mí. I am mother of Diego Daniel Armenta and of Juan Ulises Díaz. Soy madre de Diego Daniel Armenta y de Juan Ulises Díaz. My two biological sons. Ambos hijos míos biológicos. I gave birth to my sons. Yo parí ambos de mis hijos.
My sons are also Texans. Mis hijos también nacieron aquí en el estado de Texas, en Del Sol Medical Center en El Paso, Texas, en un lugar, hospital o centro médico que se llama Del Sol Medical Center. There was malpractice and harm to us, including through several medical entities in addition to that one. Sí nos hicieron daño y hubo lo que se dice en inglés malpractice a través de varias entidades médicas en esa y en otros más lugares. Also through some pharmaceutical and very suspicious ways. También a través de cuestiones farmacéuticas en muy sospechosas maneras. And very suspicious what regarding food allergies and intolerances. Muy sospechoso lo que de cuestiones de alergias, intolerancias a alimentos, and to some medicines y algunas medicinas. There was too much harm to us different ways. Nos lastimaron demasiado de diversas maneras. In some things, little by little we're healing. En algunas cosas poco a poquito estamos sanando. But not in others, pero en algunas otras no. There were some relatives and other people that reproached to me that they would take care of mom and some other relatives, and that tried to racistly justify bad things they did to us and or against us, that because that if we were bad people, when that's false. They, with much malice, possibly to cheat us through businesses, through the so-called possible inheritance, that where are they? And I don't know if it was true or false that some of them did like to get residency or visas and our other bonuses and benefits in illicit ways. Es tanto trauma, tanto daño. Hubo algunos familiares y otras gentes que me reprocharon que tuvieron que cuidar a mi mamá y a las otras familiares, a otros familiares, reprócheme, maldadosamente justificando que por eso nos lastimaban tanto y que por eso habían hecho crímenes a nosotros o contra nosotros, cuando es mentira que hemos sido malas y malos. Somos buena familia. We're a good family of respect, de respeto. Esas gentes reprochadoras y reprochadores, those people reproaching, were possibly the ones involved in what affecting us. Eran posiblemente quienes involucrados en lo que nos está afectando. It is false they would take care of mom with much love, tenderness, and attending all their needs. Through the several years they reproached of having done so. Es mentira que cuidaban también a mom con amor, con ternura, con respecto a todas las necesidades, como reprocharon de haberlo hecho tantos años. It was, I still have nightmares, and it was so traumatic of how several of the mom women, including one of them was to be my mom, they explained to me what they were put through, and sometimes what they would put themselves through. I told them that I forgive them and I forget several things, and I know that I did the right thing. Some of them were maybe some of them were sorry of how